Bonjour à tous, voilà notre troisième vidéo, chapitre 2, la chute verticale d'un solide. On distingue deux cas, chute libre et chute verticale avec frottement dans un fluide. Donc chute libre d'un corps, on commence par la définition, bien sûr, si je dis chute libre, c'est-à-dire que le solide se met à l'action de son poids. Bien sûr, l'étude de la chute libre consiste à déterminer le système étudié, bilan des forces, application de la deuxième loi de Newton, choix du référentiel et la projection sur l'axe OZ. Donc, le deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à MAG. Bien sûr, le poids, c'est la seule force qui existe, c'est-à-dire que P est égal à MAG sans oublier les vecteurs. Donc, P est égal à MAG, P est égal à M fois G est égal à MAZ. Donc, on va obtenir AG, AZ est égal plus ou moins G. Donc, plus ou moins, elle a le sens de OZ. Bien sûr, G, elle est toujours orientée vers le bas. Pour OZ, donc ممكن نلقاو جوج الحالات ممكن نلقاوه orienté vers le bas ممكن نلقاو orienté vers le haut. Donc il a كان de même sens غادي نلقاو AZ est égal à plus G. كان OZ orienté vers le haut غادي نلقاو بأن AZ est égal à moins G. Bien sûr, l'étape plus importante, c'est que on détermine les équations horaires. Bien sûr, l'équation horaire de vitesse Vg de t, donc ممكن de t, est égale à G de t plus V0. Et l'équation horaire de mouvement Z de t est égale à 1 demi gt au carré plus V0 t plus Z0. Bien sûr, si on dit on lâche un solide sans vitesse initiale, c'est-à-dire que V0 est égal à 0. Ou bien sûr, هذه حالة خاصة. ممكن تكون عندي V0 différent de 0. Ici, Z0 est égal à 0, c'est-à-dire que l'origine de l'axe OZ est confondue avec Z0. Donc, donc on lâche le solide, mais le point O, et l'origine de l'axe OZ. Donc, on a Z0, c'est-à-dire est égal à 0. Donc, on a dit l'équation horaire de mouvement Z de t est égal à 1 demi gt au carré. V0 est égal à 0 et Z0 est égal à 0. Et bien sûr, Vg G fois T, V0 est égal à 0. On passe maintenant à une application. Bien sûr, à l'application, donc la correction, voilà, la projection. Donc, في هذا الدرس هذا خصنا نردو البال la projection. بحال هنايا. Donc, عندي A négatif. Pourquoi? Donc, l'axe OZ, vous remarquez qu'il est orienté vers le bas et G orienté, pardon, l'axe OZ orienté vers le haut et G, il est orienté vers le bas. يعني, غتكون عندي AZ est égal à moins G. Donc, منين غنمشي AZ, voilà, est égal à moins G, pardon, ici, j'ai oublié le signe moins, est égal à moins 10. Donc, puisque AZ est inférieur à 0, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est retardé. Donc, هنا غادي نمشيو نتناقشوا هاد لو سين بلس علاش درنا بلس في 0. Donc, كان ممكن تكون موان. Donc, غادي نمشيو le schéma. Donc, هنا V0 c'est un vecteur بحال G, بحال l'accélération A, c'est un vecteur. Donc, خصني نمشي ندير à la projection. Bien sûr, V0 a même sens de OZ, c'est-à-dire que la projection va être positive. Donc هي هذه هنا منين جات عندي موان هنا وبلس هنايا. دونك دابا ناخذوا الحاله الاخرى si on a OZ orienté vers le bas. Donc supposons que OZ est orienté vers le bas. Donc il a كان orienté vers le bas كيفاش غادي تكون عندي AZ عندها même sens de G. Donc غادي تكون positif et V0 غادي تكون négatif. Donc في هذه الحاله غادي تكون عندي VZ de t est égal à plus AZ de t moins V0. Donc la remarque la plus importante que on doit faire attention aux projections. Donc la projection de V0 au G ou bien un vecteur quelconque suivant un axe OZ, donc peut être positif ou bien négatif.
On passe maintenant à la chute verticale d'un corps dans un fluide par frottement. Donc في هذه الحالة ماشي دائما كنلقاو frottement. ممكن يعطونا واحد لينونسي يقول لنا بأن هاد la chute verticale d'un solide dans un fluide se fait sans frottement. Donc ممكن. Donc هنا إما غادي نزيدو هاد la petite f ولا غادي نحيدوها لأن هاد la petite f présente les forces de frottement. Bien sûr, dans ce cas, on a trois forces. P, le poids du solide. S, Fa, c'est la poussée d'Archimède. Et F, c'est la force de frottement exercée par le fluide. Et bien sûr, le fluide, on désigne par le fluide, c'est tout ce qui est liquide ou bien tout ce qui est gazeux. يعني ممكن هذا le solide هذا S نديروه في واحد الإناء ديال العسل ولا ديال الماء أو ديال الكحول أو ديال غاز ثنائي الهيدروجين. donc ممكن يكون n'importe quoi. المهم un fluide. On va parler ici en détail de chaque force. Donc, on sait bien que P est égal à M fois G. Donc, هذه باينة. Bien sûr, هذا le vecteur G خصنا نرد ليه البال. خصنا نرد البال l'axe OZ واش vers le bas ou là vers le haut. غادي ندوزو deuxième force, c'est la poussée d'Archimède. Et bien sûr, donc, tout corps émergé totalement ou partiellement dans un fluide est soumis à une force qui s'appelle la force ou bien la poussée d'Archimède. Donc l'expression diala quoi est égale. Donc F Archimède est égal à moins ρ fluide. Et on sait bien que ρ c'est la masse volumique, c'est M du fluide sur le volume. Le volume bien sûr qui connaît le conf fois V du solide fois le vecteur G. Bien sûr هنا اشنو كنلاحظوا هذا le vecteur G حتى هو خصنا نرد ليه البال. Donc باش نبغي ندير la projection. Donc ρ F c'est la masse volumique du fluide en kilogrammes par mètre cube et V c'est le volume du liquide déplacé en mètre cube et G c'est l'intensité de pesanteur. On passe maintenant à la force de frottement. Donc la force de frottement ما عمرنا شفناها poussée d'Archimède. Déjà شفنا l'expression ديالها c'est ρ fois V fois G. هادشي déjà كنعرفوه. بالنسبة la force de frottement ما عمرنا شفنا l'expression ديالها. Donc l'expression ديالها c'est K coefficient كيعطيو لكم في التمرين fois V à la puissance N. Donc il est très régulier منين هاد N كيفاش غنحددها كيفاش غندير لها منين جاتني. Donc ما تخافوا ما تخلعوا ما حتى شي حاجة N ممكن يكون عندها deux valeurs soit 1 soit 2 ما غتفوتش هاد لي دو كا. دونك في الحاله فاش غتكون عندي لا ان باردون n est égal à 1 donc هنا غتكون عندي la vitesse du solide est très faible ولا كانت n est égal à 2 la vitesse du solide elle est très grande. bien sûr في لينونسي غادي نعطيوكم n شحال كتساوي وحتى لا ما عطيناهاش لكم غنطلبوا منكم في الاخر تلقاوها. بالنسبه لهاد لا بارتي هادي équation différentielle vérifiée par la vitesse. Donc, بما أننا بغينا l'équation différentielle vérifiée par la vitesse, خصني نلقى هاد la vitesse plus dérivée de la vitesse est égale à une constante. ياك vous êtes d'accord بحال فاش شفنا في dipôle RL و في dipôle RC. Donc هنا خصني نتبع même étape les mêmes étapes يعني système étudié bilan des forces etc وندير la projection ونلقى هاد l'équation différentielle. Donc, on choisit un repère. Bien sûr, le repère qu'on choisit ici, c'est OZ. L'application de la deuxième loi de Newton, bien sûr, la somme des forces extérieures est égale à M à G. Donc, les forces اللي كاينين عندنا ثلاثة وبعض المرات نقدروا نلقاو جوج. Donc, في الحالة فاش كيكونوا عندنا ثلاثة يعني عندنا les forces de frottement. فاش كيكونوا جوج on néglige les forces de frottement. Donc, P plus FA plus F est égal à M à G, bien sûr, par projection. Donc, là, on doit faire attention. Donc pour P plus علاش plus لأن P عندها même sens de OZ et pour FA غادي تكون négatif هي و petite f علاش لأن بجوجهم ils sont orientés vers le haut et l'axe OZ est orienté vers le bas. Donc هنا plus moins est égal à M à Z. واخا كاين اللي غادي يجي يقول لي يا استاذه دابا هاد اف ا ديجا عندي نيجاتيف. واخا ها هي ليكسبرسيون ديالها. دونك ديجا الي نيجاتيف يعني هاد النيجاتيف ديال البروجيكسيون مع النيجاتيف ديال ليكسبرسيون غادي تولي عندي هنايا بلس.
بلس. دونك كاين اللي غادي يطيح ليه هذا السؤال في دماغه. دونك انا باش غادي غنجاوبك غنقول لك شنو هي هاد بي اف ا بوتيت اف. ياك هما عباره على اون انتنسيتي. غتقولي لي وي انتنسيتي. دونك غنرجع لهاد ليكسبريسيون. دونك هاد ليكسبريسيون هي عباره على واحد لو فيكتور دون فورس. دونك انا لا بغيت لانتنسيتي ديال هاد اف ا اش كتساوي لا فالور ابسولو دو rho F fois Vs fois G. Donc l'intensité c'est la valeur absolue. Même chose ici. La bit F c'est la valeur absolue de K fois Vn. يعني أنا هنايا فاش كندير هاد لو سين موان راه كندير لو سين موان اللي كتمثل ليا لا بروجيكسيون مع la force Fa ou bien petit f qui présente l'intensité, c'est-à-dire en valeur absolue. لأن هاد لو سين موان اللي عندي هنايا مع هاد لو سين موان اللي عندي هنايا راه ديجا داخله فيه la projection de f selon l'axe OZ. جيسبر باش انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي راه انسيست عليها وركزت عليها لان لا بروجيكسيون كدير لنا المشاكل. Donc on passe maintenant. Donc عندي mg اللي هي p moins k fois vn. donc هاد n غادي نحددها من بعد moins rho fluide fois v solide fois g تيغال m. donc a il suffit باش نرد dv sur dt لانني انا شنو بغيت équation différentielle. donc خصي équation différentielle de vitesse خص تبان ليا la dérivée de la vitesse avec vitesse. donc vous voyez ici qu'on a vitesse dérivée de vitesse. donc بقى لي غير نشد هاد العلاقه ونقدر نبدا دونك تجيب طرف هنا وطرف هنا باش نقادها مزيان. دونك هنايا ما تخلطوش ما بين لا فيتيس اللي كنرمز ليها بيتي في و لو فوليوم اللي كنرمز ليه افيك غران في. دونك هنا دي في سور دي تي دونك غنقسم على ام غنقسم كلشي على ام. دونك غتبقى ليا جي موان كا سور ام فوا في على بيسانس ان موان رو فلويد سور ام فوا في فوا جي. دونك فيت اتونسيون رو فلويد ا كوا يتيغال. دونك رو فلويد سي ام فلويد سور لو فوليوم. بيان سور هاد لو فوليوم هو هاد لو فوليوم دونك غنختزلوهم مع بعضياتهم وغتبقى ليا م فلويد sur m fois g. On obtient en fin de compte une expression comme ça. Donc cette expression ممكن نحطو واحد la constante a qui est égale à g facteur de 1 moins m fluide sur m et b est égal à k sur m. On obtient dv sur dt est égal à a moins b v à la puissance n. يقدروا يقول لكم في سؤال montrer cette expression en donnant l'expression de a et de b. اولا يعطيوكم هاد ليكسبرسيون ويقول لك انطلاقا من هاد ليكسبرسيون حسب ليا لا فيتيس لاكسيليراسيون كالكولي ا كالكولي بي كالكولي ان. دونك حتى لهنا جيسبر يكون هادشي واضح. سوبوز ايسي فاش غادي تنفعني انا هاد ليكواسيون ديفيرونسييل. دونك لا ريبونس سي كو هاد ليكواسيون ديفيرونسييل غادي يجبدوا منها بزاف ديال لي زانفورماسيون. دونك اون باس au troisièmement les grandeurs caractérisant le mouvement. Bien sûr, غنجبدو من هاد l'équation différentielle اللي لقينا en fin de compte. Donc A, accélération pendant le régime transitoire. Donc bien sûr, فاش غنرجعو لهاد l'étude expérimentale, supposons درنا هاد l'étude expérimentale وخدينا واحد لو سوليد ولحناه طق. Donc une fois غنلوحوه فوالا donc le mouvement في الاول كي غادي تكون accéléré واحد شويه اش غيبقى ليه غيبدا داك لو فلويد كي يطبق عليه بوسي دارشيميد. دونك بوسي دارشيميد شنو كدير كطلعو دونك كتدفعو فيغ لو. بيان سور هنا لو موفمون ديالو كي غادي تبدا غادي وكتنقص بشويه حتى تولي لا فيتيس ديالو est égale à une constante. Donc premièrement la vitesse est accélérée et ensuite vitesse constante. Donc la vitesse constante هنا فاش غيولي dans un état d'équilibre. Donc تلينا راه مزيان. Donc l'étude expérimentale donc هنا supposons درنا l'étude expérimentale permet de tracer la courbe de variation de la vitesse de la bille en fonction du temps. Donc هذا هي la courbe اللي غادي نلقاو. Bien sûr شفنا في l'électricité بان les équations différentielles اللي تكتبوا على هذا الشكل بحال D2EC sur DT plus RC UC est égal à E. Donc c'est une équation différentielle vérifiée par UC dans le cas de charge du condensateur. La représentation de UC en fonction de T et se forme d'un graphe qui a une fonction exponentielle.
Donc نفس الشيء هنايا. Donc تا هنايا c'est une équation différentielle de type dv sur dt est égal à a moins bvn. Donc la solution ou bien la représentation est de forme exponentielle. Donc là, bien sûr, on va voir deux régimes, régime transitoire et régime permanent. Après 5 taux, on obtient le régime permanent. Bien sûr, هنايا ممكن نجبدو من هذا le graphe v limite, c'est-à-dire à la vitesse هذه, c'est la vitesse limite du solide. Donc, et taux. Donc la projection de v limite avec la tangente à t est égale à 0 غتعطيني واحد le point هنا وندير la projection غتعطيني taux. Donc après 5 طو. يعني نتوما فاش غتربي ترسموا هذا الشكل في الدفتر ديالكم حاولوا حتى نتوما تراعيو ديك الدقه ديال انه هذه طو وهذه راه باينه 5 طو. سي بون. دونك هنا درت لكم واحد لو شيما جيسبر تكونوا فهمتوه لانه كيلخص لينا كاع داكشي اللي غادي نبقاو نشرحوا فيه غنلخصوه هنايا. دونك on peut déterminer à 0 par deux méthodes. Donc حنايا l'objectif من هاد l'étude expérimentale هو اننا نحددو v limite ونحددو à 0. دونك باش ما بغيتو نبداو ب v limite راه باينه, بغيتو نبداو ب a 0 راه باين, ما كاين مشكل. دونك نبداو ب a 0. دونك a 0 هي l'accélération à t est égal à 0. Donc à quoi est égal? L'accélération c'est dv sur dt à t est égal à 0. Bien sûr, on peut déterminer à 0 l'accélération à t est égal à 0 par deux méthodes. وحتى v limite غادي نقلبوا عليها ب deux méthodes. Donc la première méthode graphiquement dv sur dt est présente le coefficient directeur. Vous êtes d'accord? Donc dv sur dt à t est égal à 0 دائما c'est le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente. Donc هاد la pente كيفاش غادي ندير نحسبها؟ à 0 dv sur dt غناخد deux points. Donc les deux points اللي مناسبين ليا عندي هادي دونك تناخد لا طونجونت هادي كيف كنا كنديرو في الشيمي فاش كنبداو نحسبوا لا فيتيس دو رياكسيون. باقي عاقلين كنقول لكم كناخدو دو بوين من لا طونجونت. دونك عندي هاد لو بوين وهاد لو بوين. دونك اكوا ايت ايغال ا 0 كي ايغال ا dv sur dt. دونك هي اش هي v limite sur taux moins 0 يعني عندي دو بوين, عندي v limite taux البوين الاولانيه والبوين الثانيه 0 donc en fin de compte à 0 c'est v limite sur taux et on travaille toujours par cette relation. دائما غنخدموا بهاد لا relation. donc هذه graphiquement يعني غادي نمشي نرسم لا طونجونت ونعطيك لي دو بوين وتوكل على الله تمشي تحسب ليا à 0 ou bien supposons ما عطيتكش v limite وما عندكش طو ou bien كنمشيو l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle dv sur dt est égale à a moins v à la puissance, donc on a un site b, je m'excuse, moins b. Donc graphiquement a t est égal à 0. v0 à quoi est égal? v0 est égal à 0. Donc عندك كترجع le graphe. ها هي v0 شتيها v0 est égal à 0. Donc la vitesse bien sûr on a كتبدا تطلع من 0 jusqu'à v limite. Donc v0 est égal à 0 يعني غادي نمشي نعوض v0 باش بزيرو وغتبقى ليا a0 est égal à a. Donc a0 est égal à a et a0 est égal à v limite sur taux. Donc à partir de ces deux relations on peut obtenir un inconnu, soit v limite, soit taux, soit déterminer a. Donc passons maintenant à la détermination de v limite. Donc on détermine v limite soit graphiquement. Donc vous voyez que ici v limite. Donc انا ممكن يعطوكم شي سلم تحددوا v limite graphiquement ou bien à partir de l'équation différentielle. Donc on a dv sur dt est égal à a moins b v à la puissance n. Bien sûr نبدا نحددوا à 0 خدمنا فاش من ريجيم خدمنا في الريجيم ترانزيتوار وخدمنا بلو بوين t est égal à 0 v0 est égal à 0. Donc فاش كنبداو نحددوا v limite bien sûr on travaille dans le régime permanent. Donc dans le régime permanent, on sait bien que la vitesse est constante. Bien sûr, dv sur dt va être égal à 0. Donc la vitesse est constante, c'est v limite, et dv sur dt est égal à 0. Donc a moins bv limite à la puissance n est égal à 0. Donc v limite, c'est la racine nnienne de a sur b. Bien sûr, et la quand n est égal à 1, v limite c'est a sur b, la quand n est égal à 2, v limite c'est racine de a sur b. Donc on passe maintenant à la solution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler.
Donc, on obtient la solution de l'équation différentielle par la méthode d'Euler par deux étapes. Donc, la première étape, c'est la détermination de AI. Et la deuxième étape, c'est la détermination de la vitesse. Donc, la première étape, كنعرفوا بأن A est égal à dv sur dt, اللي هي A est égal à A moins B V à la puissance n. Donc هنا نقدروا علاش درنا هاد لو بوين اي حيت غادي نحسبوها في واحد لانستون t1. donc غادي نرمزولها هنا ب A1, t2 غنرمزولها هنا ب A2. donc vous voyez ici que i donc même instant. donc هادي غادي نشوفوا l'exemple باش تفهموا مزيان. Pour la deuxième étape, la détermination de V. Donc, هاد l'expression هادي واخا كتبان لكم جديدة ولكن راه ممكن أننا نجبدوها من واحد l'expression. Donc, تنعرفوا بأن A, c'est dv sur dt, c'est-à-dire la variation de vitesse sur la variation de temps. Donc, اشنو هي dv؟ ممكن نكتبو على شكل vi plus 1 moins vi. متفقين معايا؟ ونقسموها على دلتا t. واش نمشيو نجبدو VI plus 1. Donc V plus 1 c'est VI plus AI fois delta T لأن delta T غتضربها في A donc هي هادي وغتكون كتساوي VI plus 1 moins VI. donc VI غادي تجي حدا AI fois delta T وغتبقى ليا VI plus 1 هادي هي l'expression ديالها. bien sûr delta T c'est TI plus 1 moins TI et s'appelle le pas de calcul. كنا ما عندكمناش تخافوا هادشي راه باين بزاف وديجا قريتوه. دونك عندي دو غولاسيون هاد الاولى اللي لقيناها في ليكواسيون ديفيرونسيال وها ليكسبرسيون الثانيه ها منين جات. دونك هادي خصكم تبقاو عاقلين عليها. دونك on peut déterminer la vitesse VI plus 1 à TI plus 1 par deux relations selon la méthode d'Euler. donc هما لي دو غولاسيون هادو ils sont très importants. donc هنا كاينه واحد لا غومارك هذاك لو با دو كالكول ممكن ناخذوه هو طو سور 10. دونك ديجا كيكون عندك طو كتقسموها على 10. شنو هو الهدف؟ هو انه باش ما خديتي هذاك لو با دو كالكول صغير بزاف باش ما كيكون عندك باش ما كتطابق ليك لا ميثود تيوريك مع لا ميثود اكسبيريمونطال كيكون عندي تقارب ما بين la méthode théorique ou la méthode expérimentale. Donc ici pour bien comprendre غنعطيكم واحد لو طابلو هنايا. donc فيه لي TI وفيه لي VI وفيه لي AI. donc انا عندي T0 T1 T2 jusqu'à T5 V0 jusqu'à V5 et A0 jusqu'à A5. donc vous remarquez ici qu'on a des inconnus. donc pour déterminer ces inconnus on utilise la méthode d'Euler. donc soit on détermine A soit on détermine V. prenons l'exemple ici. donc هنا ما عنديش V2. donc الا بغيت نلقى V2 شحال كتساوي؟ هي V1. donc خص تكون عندي V1 هي ديجا معطياني بلس A1 ديجا معطياني فوا دلتا T. donc شنو هي دلتا T؟ هي TI plus 1 moins TI اللي هي T2 moins T1. donc دابا غنمشي نحدد مثلا A3. donc à quoi est égal à A3? c'est A moins B V3 à la puissance N. وانا عندي V3 ديجا غتكون عندي A وغتكون عندي B وغتكون عندي N. donc هادي غير باش تفهموا مزيان شنو هي لا ميثود دولير. donc هذا هو لوبجيكتيف ديالها هو ان سوا نحددوا لا فيتيس سوا نحددوا لاكسيليراسيون à un instant donné. donc, et pour les personnes qui n'ont pas compris le théorème de l'énergie cinétique, donc la notion de théorème de l'énergie cinétique, la somme des travaux des forces extérieures de A jusqu'à B, c'est-à-dire position initiale et position finale, est égale à la delta EC. c'est ECB moins ECA. هادشي راه درناه العام اللي فات. دوكا غادي نذكروا به. avec EC est égal à 1 demi mv v au carré. donc هنا جوج تمارين اللي ممكن نحسبوا لا فيتيس à partir du théorème de l'énergie cinétique. وكاين شي وحدين ما فهموهاش ممكن ترجعوا للكتاب ديال العام اللي فات وراه غادي تلقاو هاد التيوريم ولكن ما كاين مشكل. دونك برومييرمون اشنو كنلاحظوا في هاد ليكسبرسيون كاين لو طرافاي. دونك خصنا نمشيو نرجعوا نذكروا بلو طرافاي. لو طرافاي دون فورس سي اف سكالير لو ديبلاسمون. دونك هنا كنا جبنا واحد ليكسبرسيون كا بارتيكولير لي هو لو طرافاي دو بي. لو طرافاي دو بي سي بلوس او موان بي زد فينال موان زد انيسيال. دونك هنا زد فينال موان زد انيسيال ممكن نرمزو ليها ب اش وهاد البلوس او موان سولون لاكس او زد. راه كنت كنقولها لكم داك العام ستادير كو هاد لا فورس تقدر تكون موتور تقدر تكون ريزيستانس. دونك نمشيو لهاد ليكزامبل هذا اللي عندكم نيت في التمرين.
Donc le travail de R هنا شحال كيساوي باش نتهناو منها de A jusqu'à B كيساوي صفر. علاش؟ لأن R perpendiculaire à AB. Donc هنا غنعوضو F ب R. Le travail de R c'est R scalaire AB. بما أن R perpendiculaire à AB le produit scalaire ديالهم هو صفر. Donc دابا بقات لينا le travail de P. Le travail de P plus. علاش plus؟ لأن vous voyez ici que P le travail de P est moteur. ياك؟ دونك هي شحال ام جي اش. اشنو هو اش؟ اش هو هذا. دونك لان كانت في لا بوزيسيون انيسيال ووصلت لواحد لا بوزيسيون فينال دونك هذا هو لا هوتور. او لا بطريقه اخرى هو زد بي موان زد ا. دونك الا خدينا واحد لاكس هنايا نسميو او زد. دونك فين هي زد ا؟ هي هادي. و زد بي هي هادي. دونك ها زد ا و زد بي. Donc ZB moins ZA, vous voyez ici, c'est H. Donc شنو هو هاد H؟ H كاين في السينوس. دونك شنو هي السينوس الفا؟ سينوس الفا هي H sur AB. يعني هنا باش غنعوض H اش غنعوضها ب AB سينوس الفا. دونك غتولي لو travail de P. كاين مشكل نكملو هنايا. لو travail de P c'est MG AB fois sinus alpha. Pardon. هذا هو لو travail de P. دونك بالنسبه للتمرين قالوا لنا بان لا فيتيس انيسيال دو ا لا فيتيس انيسيال تساوي صفر. دونك الا رجعنا للتيوريم دو لينيرجي سينيتيك غادي نرومبلاسيو هنا لا سوم دي طرافو. عندنا لو travail de R نول. لو travail de P هو ليكسبرسيون ديالو. دونك M fois G fois AB سين الفا اشنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا او سي بي. علاش او سي بي؟ لان او سي ا est égal à 0. لان الفيتيس en A est égal à 0. donc le vitesse en A est égal à 0 c'est-à-dire que او سي ا est égal à 0. donc c'est 1 demi m v b au carré. واش مشينا جبدنا في بي. donc j'espère تكونوا فهمتوا. دابا ندوزو دوزيام اكزامبل اللي هو هذا اللي كاين في لابليكاسيون نيميرو 5. دونك هنا قال لنا من سي جوسكا ام. ما عقلتش مزيان واش ديتيرميني لا فيتيس اون ام. المهم انا بغيت دابا نشرح لكم غير هاد لو تيوريم. دونك حتى هنايا عندي دو فورس عندي بي وعندي ار. دونك هنا ار حتى هي بيربونديكولار لان لو موفمون سو في سون فروتمون. دونك الا كانت لو موفمون سو في سون فروتمون توجور ار اي بيربونديكولار او سونس دو ديبلاسمون. دونك هنايا منين غنرجع نطبق هاد سميتو لو طرافاي دو ار شحال غيكون كيساوي؟ بحال هنا صفر لان ار بيربونديكولار على لو سونس دو ديبلاسمون. بتبقى ليا غير لو طرافاي دو بي. شنو هو لو طرافاي دو بي عاوتاني؟ هنا حتى هنا سي ان طرافاي موتور لان لا حررتي شي جسم من هنا دونك غيكون اوب غينزل بسهوله. دونك سي ان طرافاي موتور. دونك شنو هو لو طرافاي دو بي ici؟ دونك سي ام جي اش. même chose MGA avec un signe positif. donc هنا اشنا هي H؟ بما انه مشى من C حتى ل M دونك H غتكون هي هادي هي ZM moins ZC. دونك هادي هي H. دائما عندي مشى من A حتى ل B اشنا هي H؟ هي ZB moins ZA. دونك هو هذا مشى من سي حتى الام دونك شنو هي اش؟ هي زد ام موان زد سي. دونك هو هذا. دونك شنو هو هذا هو هذا الكبير اللي هو لو غايون ناقص هذا. دونك هذا غادي نسميه شي سميه اخرى باش تبعوا معايا. واخا نسميه غران تاش. دونك هانتوما كتلاحظوا بيتيت ار سي لو غايون سي او سي. بيتيت اش هو هذا او غران تاش هو من هنا حتى لهنا. اوكي دونك هنا عندنا واحد لونغل. دونك ici θ. دونك كوا est égal à petit h c'est r moins grand h. c'est r moins grand h. donc cherchons grand h. donc grand h vous remarquez ici دونك كاينه في هذا المثلث هذا qui présente le cosinus ياك. دونك شنو هو cosinus de θ؟ دونك cosinus θ هو grand h sur هذا الوتر. وشنو هو هذا الوتر؟ هو لو غايون. donc c'est grand h sur r. vous avez compris؟ donc h c'est r cos θ. donc نرجعوا غتكون عندنا petit h هكا يتيغال. donc petit h c'est r moins r cos θ. donc petit h c'est r facteur de 1 moins cos
θ. ونرجع l'expression ديالي le travail de P. Donc c'est mg ونعوض h ب hr facteur de 1 moins cosinus θ. دونك هذه هي l'expression اللي كنبغاو منكم. وحتى هنايا راه لا فيتيس اون سي جو بونس الا بغيت تعقل على التمرين لا فيتيس اون سي اي نول. Donc, غتبقى ليا غير la vitesse en m. Donc, selon le théorème de l'énergie cinétique, le travail de P plus le travail de R est égal à ECM moins ECC. Donc, ECC شحال صفر وبقى ليا هذا حتى هو صفر. بقى لي لو travail de P غنمشي نعوضو MGR facteur de 1 moins cos θ تتساوي ECM. شنو هي ECM؟ هي 1 demi MVM وكاري. ونمشي نجبد في ام من هاد ليكسبريسيون هي اللي لقيتو في التصحيح. على اخر كيسيون اللي ربما طيح في الدين ديالكم هو ان هنا في زيرو شحال كتساوي في زيرو ايتيغال زيرو. دونك كاين اللي غيمشي يقول لي استاذه بما ان في زيرو ايتيغال زيرو يعني ا زيرو حتى هي غادي تكون ايتيغال زيرو. علاش؟ لان اشنو هي ا هي دي في سور دي تي. دونك بما ان في تيغال زيرو يعني المشتقه ديالها غتكون كتساوي صفر يعني لاكسيليراسيون غتكون كتساوي صفر. دونك هنا هادشي ماشي صحيح. علاش؟ لان لا فيتيس ا تي تيغال زيرو وي فريمون اي تيغال زيرو كتساوي صفر ولكن كنفوت واحد شويه لا فيتيس اش كيوقع ليها اوب 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 اي لوغمونت حتى لهاد لو بوين. دونك هنا لا فيتيس شنو كيوقع لها il augmente يعني عندي une accélération initiale. Donc عندي une accélération initiale qui est différent de 0 n'est pas égal à 0. اما في الحاله ديال دونك في الريجيم ترانزيتوار باش نكونوا متفقين ا تي تيغال 0 في 0 وي تيغال 0 ولكن منين كنبعد واحد شويه من الصفر لا فيتيس augmente c'est-à-dire عندي une accélération qui est différent de 0 c'est-à-dire à 0 différent de 0. Mais en régime permanent, donc في الريجيم permanent la vitesse كي دايره elle est constante ثابته ما كتبدلش لا فالور ديالها ما كتزاد ما كتنقص. دونك في هذه الحاله عندي الحق نقول بان a est égal 0 لان لا ديريفي دون كونستانت لانها بقات ثابته لا ديريفي ديال واحد لا كونستانت راه هي صفر. ولكن هنا ما نحكمش لان ا تي تيغال 0 في 0 وي تيغال 0 ولكن فاش كنبعد واحد شويه لا فيتيس augmente c'est-à-dire que j'ai une accélération initiale. Donc j'espère que هادشي يكون واضح. اللي عنده شي كيسيون بيان سور ما فهمش شي حاجه يطرح السؤال في لو جروب